Maayong buntag. So for today's video guys, another day, another laag na pod. So laag na pod ang mga unemployed, no? Grabe na gid kayo ning nga pahimulos guys. Pahimulos sa panahon o pahimulos sa high tide ay char. So nagpagasolina lang ta diyan ang guys kay basin dili ta makaabot sa atong destination. Or kung makaabot man gani basin og dili ta makauli kay nakulangan na ato ang gasolina. So ato lang gipahanginon diyan na gamay ang ato ang motor guys kay mura og medyo kulang gid siya og hangin. Ug nasuki na gid namo ning petron guys kada laag namo diri gid mi mohapit kay magpagasolina. So ni abante na dayon mi guys kay unsa pa may atong dugayan. Like gabantot-bantot yun mi guys kung asa mi dapit mo adto. And ang among mga options kay katong tuang sa Kara nga bag-o nga na trend karon dayon sa Bituon and kaning ni ang ikatulo is sa Sawang. So ang nakadaog sa bidding kay ang Sawang guys char daog sa bidding man gyud. Bitaw didto among na desisyonan is didto mi moadto sa Sawang bisan og perting pagkainita so sa asar ko nang kainit gud sa atong kalaagan. Nga bisan pa man medyo struggle ta diri sa dalan guys kay lubak-lubak yun siya pero dili ta mo atras. Always ta ani nga abante. Kay mao man ni ang ato ang gipangita guys nga hala lakaw pangita og asa dapit nga makaligo. Dayon nindot pud karon good guys kay high tide man gud mura og mo na ning ni ang last day namo karon nga week nga mulaag aning ni ang padagat-dagat kay agi lagi high tide. And lain pa ako guys kanini abitaw di ari nga area sa Sinunok no kay ganahan jud kaayo ko diri nga vibe kay feeling nako mura siya og man-made forest sa Bohol. Mini man-made forest siya. Ako ra ba or kamo pod nga every time mo agi diri kay ma-amazed gyud. So pag abot diri guys tipas dayon ta kay katong isa kadalan padulong tubay Libango so di ari ta padulong na po Sawang. Ano sa inyo ang mabantayan guys nga kami jud permi ang mag-uban ana ako ang duha ka suon og kani ako ang camera woman. Salamat jud kayo ni Moban oy always jud ka nga naariha para maghawid sa amo ang kamera. Ay char. Hanoy ra kayo ang dagan guys dayon nindot pod ang panahon kay medyo gloomy siya sa amo ang pagpadulong and then abot ta diri dapit sa Napo which is nindot kayo ang dagat guys tanawa ninyo naga blue wow. Pagkakita pa lang namo sa dagat diri dapita guys grabe na jud kayo ang excitement gamo ang nabati nga nindot na jud kayo nga maabot na gid mi sa among destinasyon karon ni hunong mi diani guys kay among hunang-huna nga la diani na lang siguro ta kay nindot pud siya nga spot nang naog na mi guys og gidala na namo among mga gamit si mi decided na unta mi nga diari mi maligo si mi decided ra kay dili man gid siya full nga decision unya karon guys tanto-tanto na mo lantaw-lantaw grabe disappointed kayo mi dili sa lugar ha kung dili sa mga ninganhi bitaw diari nga ang ilang mga basura is pisag asa ra gipamutang so nakadesisyon mi nga mulahos na lang gid mi dito sa Sawang sa amo ang una nga naplanuhan nga adtuan so dili ko sure guys kung unsa ni siya tawag diani nga resort kung Punta Silya ba ni siya or part pa ni siya sa Adasa Beach basta kay kani amo ang gisudlan guys then pag abot diari sa entrance is nagbayad mi og tag Gs ang kada motor and then isulod na dayon mi and diari nga part na mo gibilin ang amo ang motor diri na mo siya gipark and nanaog na dayon mi padulong dito sa beach area which is kaning ni ang agianan na siya hagdanan it's quite a walk guys pero nindot kayo ang ilaang nga beach area so inani ang dagat nga amo ang naabtan diani guys kay high tide man and yes i-emphasize ginako nga high tide kay ngano basin og nay makakita aning ato ang video no dayon mo adto dito sa area dayon low tide din makaingon og grabe expectation versus reality so i-emphasize ginako nga high tide guys so naa sila yung mga tables diani guys nga ma-rent ninyo which is sa akong pagsabot is 300 per table pero kami wala ra mi nag-rent kay isa nga wala mi balon guys dili ra pud mi magdugay diani ang amo ang gibayaran lang is ang ilaang entrance which is kami ang amo nabayad is 100 pesos upat mi ka book guys so tagbay 5 ang per head guys so ingon ana no dili ra pud ka gansi kay nindot man kayo ang imo ang view dayon kita diri ato dayon gisulayan guys ang pagsaka-saka ani ang mga bato kay mangita tag spot kung asa dapit pwede maka-dive ni posing pa jud ang inyo nga auntie unya karon nakakita na og maayo nga spot so wa nagisugdan na dayon og nag-dive na dayon ang inyo ang auntie og nasuya ang akong magulang bang pasayloan ninyo guys kay gaduha-duha og masukamod Hinoon naglagubo dayon karon kay suyaon man ta ni abot na puta diri aning balsa-balsa ga dive kay naay mga bata diari nga nagdula guys ni apil puta diani so grabe ka amazing no kay abi nimo og kaning mga inani nga mga beach is makita ra nimo sa lain nga lugar not knowing nga naa ra daay mismo sa inyo ang nga city so explore lang gyud gamay guys no og diri jud mi nasalisihan aning ni ang isa ka binuhat guys kay naman day siya balon nga pansit o di ba lingaw kay siya kaon-kaon so human na mo og
pangaligo guys, nakadesisyon mi nga mangi-snack mi sa snackan diari sa napo nga gitawag nila og Grand Snack House. Dayon padulong na mi diadto guys, og ang nahitabo is napalaw mi guys kay na duty na di ay ang tag-iya. So ang among gibuhat is ni drive na lang mi pauli guys. Dayon nag-decide mi nga mohapit mi atong kakanin nga didto sa Talisay State of the Pitan Char. Ang kakanin bitaw didto sa Talisay guys. Dayon hala na mo og sigig panawag sa ilang CCTV guys nga auntie ito yung CCTV kay mo sayaw mi ay char pero wala man. So mo to siya guys, nag-taste test ang mga auntie dayon nanguli ra po dayon mi guys kay dito ra dayon namo sa balay gibirahan ang amo ang gipalit diri nga pagkaon. So mo to siya guys, salamat sa inyong paglantaw, salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod higayon mag-amping ang tanan. Bye for now.